अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम बात करने आए हैं, एक तो होता ना, वो कहते हैं पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अमूमन हमारी एयरफोर्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब का भी लेटना, खड़ा होना और फिर लेटना सियासत का है एक बहाना उनकी, तो इस पर आज ज़रा बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बेबगर बलोच। वो वापस आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस पर भी बात करेंगे। जबकि ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है, उसमें PMLN के अंदर क्या डिवीज़न है, ओवरऑल क्या सिनेरियो है, क्या सोच रहे हैं, ये एक बड़ा दिलचस्प है। उस पर अब ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को मिलने लंदन जा रहे हैं आज, तो उस पर भी ज़रा बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो अपनी पार्टी के ताहयात कायद हैं, मियाँ नवाज शरीफ और 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनसे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं और क्या ज्ञान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बेबगर बलोच की बात करते हैं। ये बच्चा नम्मल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। ईद इसने घर करने जाना था अपने वालिदैन के पास, और उसके लिए ये पंजाब यूनिवर्सिटी अपने कज़न के पास गए, जहाँ से इन दोनों कज़न्स ने इकट्ठा ट्रैवल करना था बलूचिस्तान में अपने आबाई घर के लिए। लेकिन माशाल्लाह आपको पता है हमारे इदारे तो बड़े एफिशिएंट हैं, और अगर बलोचों को लापता करना हो तो इनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। इन्होंने इस बच्चे को पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं कर्नल रिटायर्ड उबैद के साथ मिलके अगवा किया, 13 दिन लापता रखा। वो कर्नल उबैद कहता रहा कि ये CTD को कराची बम धमाके में वांटेड था और उन्होंने मुझे FIR दिखा के अगवा किया। अब कर्नल का बयान भी झूठा निकला, बेबगर इमदाद घर आ चुके हैं। इसकी गैर कानूनी 13 दिन तक जो इसको लापता किया गया, जो इसके माँ बाप की ईद बर्बाद की गई, जो इसके साथी तलबा को अजियत दी गई, उसका जवाब कौन देगा? इस गैर कानूनी इकदाम का जवाब क्या कौन देगा? बाकी तो चलिए ढूंढे, कर्नल उबैद से ही तफ्तीश का आगाज हो, लेकिन सबसे पहले इस कर्नल उबैद को गिरफ्तार करना चाहिए और इसको हर उस जगह पे जूतियां लगनी चाहिए जो किसी डॉक्टर को भी ना बता सके, और फिर इससे पूछा जाना चाहिए कि ये बेबगर इमदाद किसने अगवा किया, क्यों तुमने फैसिलिटेट किया। अपनी यूनिवर्सिटी जिसके तुम सिक्योरिटी इंचार्ज हो, जिसकी सिक्योरिटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसकी सिक्योरिटी करने की बजाय उसके अंदर बच्चे अगवा करवा रहे हो, तालिब इल्म अगवा करवा रहे हो। सबसे पहले इसको पकड़ के डालना चाहिए। बाकी हम खराज तहसीन पेश करते हैं जो लाहौर में जो वकला हैदर अली भट्ट और दीगर खड़े हुए, इनके साथ उन सबको क्रेडिट जाता है। आसमा जहांगीर जो सेल था उन्होंने सपोर्ट किया, जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सपोर्ट किया, बलूचिस्तान स्टूडेंट्स कौंसिल है वो खड़ी रही, डिटरमिन रही, धरना दिया इस्लामाबाद में, लाहौर में, जगह जगह पे। तो इन सब बच्चों की जद्दोजहद से बेबगर इमदाद की वापसी मुमकिन हुई। लेकिन हम अब भी समझते हैं, ये पूछा तो जाना चाहिए एक ऐसे वक्त में जबकि बलोच तलबा बहुत हसास हुए हैं कि उनको हरासा किया जा रहा है, उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है, और मानना भी जा रहा है कि उनकी प्रोफाइलिंग की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट पेश की उसमें मानना उन्होंने, और उस प्रोफेसर को जिसने ये प्रोफाइलिंग करवाई उसको सिर्फ लेटर ऑफ डिस्प्लेयर जारी हुआ, हालांकि उसको भी उठा के इसी सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल उबैद को भी जेल में डाला जाना चाहिए और उस प्रोफेसर को भी जेल में डाला जाना चाहिए कि उसकी वजह से ये बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं कि इनको अब जब चाहे एजेंसी वाले उठा के लेके जा रहे हैं। ये क्या, किस किस्म की बकवास है ये कैसा मुल्क है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कर्नल उबैद के खिलाफ, दीपक के खिलाफ भी, और इनसे यह भी जानना चाहिए कि बेबगर बलोच को कौन उठाने आया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी जेलों में डालना चाहिए, उनको भी जरा टेस्ट करवाया जाए कि जब आप लापता होते हैं तो वो कैसे होते हैं, आपके माँ बाप किस अजियत से गुजरते हैं। ये हमारी बलोच माएँ, बहनें, बेटियाँ ये किस अजियत से गुजरती हैं।
یہ ہمارے طلبہ کس خوف کے ماحول میں طالب علم یہ جو بلوچ ہیں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ذرا جانا جائے، ان کو فیل کروایا جائے۔ یہ مذاق ہے، اس ریاست کا مذاق بنا کے رکھ دیا گیا۔ آپ جب چاہیں آئیں اٹھا کے لے جائیں ان طلبہ کو، کسی میں کوئی شرم نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس موو کو سٹل ویلکم کرتے ہیں کہ ان کو باعزت گھر بھیجا گیا۔ حفیظ بلوچ کی طرح ایک جھوٹے مقدمے میں سی ٹی ڈی میں ڈال کے پروڈیوس نہیں کر دیا گیا عدالت میں۔ تو اور ریاست کو یہ سمجھنا ہوگا، یہ لاپتہ افراد والی پالیسی ترک کرنی ہوگی، اور یہ جو کوئی بھی یہ پالیسی چلا رہا ہے ان سب کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ اب ہم ذرا اس سے آگے آتے ہیں کہ عمران خان صاحب، دیکھیے خان صاحب نے ماشاءاللہ آرمی چیف کو ایبٹ آباد جلسے میں میر جعفر کہا، بڑی انہوں نے وضاحت کی کہ وہ سپہ سالار تھا، وہ کمانڈر ان چیف تھا سراج الدولہ کا، اور فلان یہ وہ، اور وہ میر جعفر تھا، وہ انگریزوں کے ساتھ ملا تو انگریزوں نے قبضہ کیا۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے میر جعفر کا کردار ادا کیا اور امریکہ کے ساتھ مل کے ان کی حکومت الٹائی۔ یہ اب وہ کہہ رہے تھے، کل انہوں نے لیکن وضاحت کی اٹھ گئی، نہیں میں تو شہباز شریف اور نواز شریف کو میر جعفر کہہ رہا تھا۔ بھائی یہ کمانڈر ان چیف کب تھے؟ یہ سپہ سالار کب تھے؟ چھوڑیے نا خان صاحب، جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب ایک کردار ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، ہم سب کو پتا ہے آپ نے کس کے بارے میں پوزیشن لی ہوئی ہے، آپ اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا سیلز کو کہاں پہ ایکٹیو کروا رہے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن لڑنا ہے تو پھر حوصلے سے لڑیے۔ یہ کیا کہ ایک صبح بیان دیا اگلے دن زمین پر لیٹ گئے، یہ ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت میں اور ایک فاشسٹ جماعت میں فرق۔ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کی عوام میں روٹس ہوتی ہیں، وہ اگر کبھی اداروں کے خلاف کوئی مزاحمت کرتے بھی ہیں تو پھر ایک تو وہ اس حد تک کے بیانات نہیں دیتے، پہلے نیچے گرے، وہ بڑے لائک نواز شریف صاحب نے دیا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن گئی ہے، بلکہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ بن گیا۔ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ آپ نے 3 سال رہنا ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ تو سیدھا میر جعفر تک پہنچ گئے اور پھر اگلے دن زمین پر لیٹ گئے۔ اتنے ہی جو گئے ہیں آپ، تو پھر بات نہیں کرتے تھے خان صاحب۔ یہ ہے آپ کی اوقات، اور یہ بات آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ انہی اداروں کی مدد کے بغیر باؤنس بیک نہیں کر سکتے، کیونکہ 2018 میں بھی آپ انہی اداروں کی مدد سے آپ اقتدار میں آئے تھے الیکشن چوری کر کے۔ اب بھی آپ کو پتا ہے، اس پر ہم ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے کہ جو لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ عمران خان باؤنس بیک کرنے جا رہے ہیں، نہیں کرنے جا رہے۔ آپ دیکھیے لاہور میں کوئی اس ٹائم ایک حلقہ بتا دیں جہاں پہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا کوئی امیدوار الیکشن لڑ کے جیت سکے گا، ایک حلقہ نہیں ہے، کیونکہ امیدوار نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس۔ علیم خان وغیرہ چھوڑ گئے، کھوکھر چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، تو پارٹی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں لاہور میں۔ تو یہ ایک لاہور ایک دیگ کا ایک دانہ ہے، اور لاہور ہمیشہ کی ہوتا ہے پاکستان میں الیکشن کی دوران کسی بھی جماعت کی جیت کی، جسے کہتے ہیں نا وہ ویو چلانے کے لیے۔ تو اگر لاہور ہی پی ٹی آئی سے خالی ہوگا تو باقی کیا ہوگا، اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آنے والے دنوں میں۔ لیکن اب اس کے باوجود ملک میں ایک سیاسی درجہ حرارت اوپر جا رہا ہے۔ اس درجہ حرارت میں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ معیشت نہیں سنبھل رہی۔ ابھی تک نہ تو آئی ایم ایف سے کوئی کلیئرٹی ملی ہے، نہ ہی عرب ممالک میں سے کسی نے کوئی خاص مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس میں اسحاق ڈار صاحب خود مان چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب فوری الیکشن کے قائل ہیں۔ کل جو تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ الیکشن ریفارمز اور پھر الیکشن میں جایا جائے۔ اب چیز یہ ہے کہ لیکن اس جو اتحاد ابھی حکومت میں ان کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اگلے آرمی چیف کی تقرری کرنی ہے، اور عمران خان صاحب اس حکومت کو اسی لیے گرا کے فوری الیکشن چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلی آرمی چیف کی تقرری سے پہلے کچھ گیم ہو جائے اور پھر وہ کسی طرح آ کے اگلا آرمی چیف کا تقرر کر سکیں، اور اس میں انہیں کافی امید ہے کہ ان اسٹیبلشمنٹ کے بعض کوارٹرز اگر الیکشن اناؤنس ہو گئے تو اس میں وہ ان کو ہیلپ کریں گے۔ لیکن اب دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اب کل
स्टॉक मार्केट 1500 पॉइंट से ज़्यादा गिरी। डॉलर कल 188 रुपये पे दोबारा पहुंच गया। मुल्क में एक सियासी कशीदगी और एक अनसर्टेनिटी है माशी तौर पे भी। इस हुकूमत के पास अगर 1.5 साल भी है तो 1.5 साल में ये कोई ऐसा रिफॉर्म एजेंडा नहीं दे सकती कि ये मईशत को संभाले। वो एक लॉन्ग टर्म एजेंडे की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत होगी। तो आज मियां शहबाज शरीफ इसी मामले पर मुशावरत के लिए लंदन जाने का उनका इम्कान है। वो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि अगला इलेक्शन कब हो सकता है, क्या हो सकता है। तो देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ उनको क्या एडवाइस करेंगे, उस पर हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आखिर में जाने से पहले एक बात, 2 बातें हम ज़रूर कह के जाएंगे जो बड़ी दिलचस्प है। एक बात यह है कि आपने देख लिया कि जद्दोजहद का फल क्या होता है। ये जो बलोच तलबा हैं, हम अमूमन नोट करते हैं कि इस्लामाबाद में भी रैली करते हैं, दीगर शहरों में, इनके साथ बड़े कम पंजाब के तलबा होते हैं। हम पंजाबी तलबा को इनके साथ खड़ा होना होगा, इनको यकीन दिलाना होगा कि पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट से ज़रूर आपके गिले शिकवे हैं, लेकिन हम पंजाब वाले, आप हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। हम आपके साथ हैं, आपका दर्द समझते हैं और आपके मसाइल का हल चाहते हैं। और इस मसाइल के हल के लिए हम पंजाब के अंदर जद्दोजहद करेंगे आपके लिए। और ये जद्दोजहद जायज़ भी है जो हमें इनके लिए करनी चाहिए। ये हकदार हैं इस जद्दोजहद के। हमने 74 साल इनको महरूम रखा है और पंजाब ने इंजॉय किया। अब हमें वो कुफारा अदा करने का वक्त ये है कि इनके साथ खड़ा हो जाए। ये देखिए, एक थोड़ा साथ खड़े हुए, आप देखिए बिबगर हमारा बेटा वापस आ गया, दूसरे भी आ जाएंगे। बाकी गवर्नर पंजाब को हटा दिया गया है, लेकिन आईनी बहरान बढ़ता जा रहा है, अदालत में मामला जाएगा। लेकिन सदर साहब ने जिस तरह से समरी मुस्तरद की है कि वो नहीं तकर्रुर करेंगे और हटाएंगे इस गवर्नर को, उमर सरफराज चीमा को, उस पर एक नुसरत जावेद साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया है जो कि सबके सोचने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर सदर इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस को मुस्तरद करने लग जाएंगे तो क्या हम आरिफ अलवी साहब की अगर इस तशरीह को मान लें तो फिर वो कल को जब नवंबर में नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए उनको वज़ीर-ए-आज़म एडवाइस भेजेंगे तो उस नाम को भी मुस्तरद कर देंगे और आर्मी चीफ की तैनाती पर भी कोई बहरान खड़ा करेंगे। ये सबके सोचने की बात है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।